میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت تلاوت کی. 4 اور 5 کو جمع کریں تو 9 بنتا. میں اس تھوڑے سے وقت میں میں پھر جملہ کہوں. اس تھوڑے سے وقت میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے. میں پھر جملہ کہوں میں دوسرا پہلو میں بیان کروں. بسم اللہ. بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ کیا کمال ہے اور علی وجود ہو کے کیا کمال ہے. جو حضرات نہیں سمجھیں گے بیٹھے رہیں گے. آج میں مشکل پڑھنا چاہتا ہوں. میں مشکل پڑھنا چاہتا ہوں. جملہ کہوں میں مشکل پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس مشکل کے لیے لفظ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. جو مشکل سے سمجھ آئے اسے اللہ کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے. جو مشکل سے سمجھ آئے اسے اللہ کہتے ہیں. جو اس مشکل کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. میرا غازی خان ذہن بلند فرمائے. میں نے کیا عرض کیا؟ جو مشکل کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. دیکھا میرا حق بنتا ہے اگلا جملہ میں کہہ سکوں. حق بنتا ہے لیکن بات سمجھنی ہے. جو مشکل کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. علی کے کمال شعور کا نام اللہ ہے. آن دے اسے آن دے. ماشاءاللہ. کیوں پریشان کیوں ہو؟ میں نے ابھی بات ہی نہیں شروع کی. میں نے ابھی شروع کی ہے. ابھی آپ پریشان ہو گئے. علی علیہ السلام کے کمال شعور کا نام اللہ ہے. اللہ کے کمال ایمان کا نام علی ہے. گھر جا کے سمجھ رہا. گھر جی توجہ. میں نے آپ کے سامنے پتروں بہ جا میرا بچڑا. بہ جا میرا بچڑا. ہائے 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 ہائے. میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی. دیکھیں فرقان کیا ہوتا ہے. دیکھیں قرآن میں فرقان. خوش ہو جائے ذرا خوش ہو جائے تاکہ یہ جتنی سارے دن کی تھکان ہے آپ دور کر دیں. قرآن میں فرقان ہے. اب مجھے حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں قرآن کیا ہے اور فرقان کیا ہے. میرے بھائیوں جتنی لکھی ہوئی کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں وہ فقط فرقان ہیں قرآن نہیں ہیں. جو کتابیں نازل نہیں صحیح یہیں سے پتہ لگا ہے. صحیح آگے صحیح آ جائے. کیونکہ مجھے بات آگے مشکل کہنی ہے جلدی سے تو اب تو پتہ نہیں لگے گا. میں فارغ آؤ بیٹا. آؤ میرا پتر. آؤ میرا بچہ. توجہ فرمائے سر. ذرا بلند تر صلوات پڑھتے جاؤ. اللہم صلی علی. جو کتابیں
आसमानों से लिखी हुई आई, वो फकत फुरकान है, कुरान नहीं है। लेकिन ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ता गया, कुरान भी बन गया, फुरकान भी बन गया। हाय हाय हाय। कुरान फुरकान भी है और कुरान भी है। अब ये लिखी हुई किताबें देखें, मेरी तरफ देखें, अब ढूंढते हैं, पूरा डेरा गाजी खान, पूरा मुल्क यहाँ मौजूद है। हाँ, मैं मुल्क से इल्तिजा करता हूँ, खुदा के वास्ते झगड़े खत्म करो। आज ढूंढो ये लिखी हुई किताबें लिखी किसने हैं। रोज रोज का झगड़ा खत्म हो। हाँ हाँ, किसने लिखी है? सारे सही मौजूद है। लिखी किसने है? फरमाएं। है लिखी के दलील के साथ, बगैर इसके नहीं। चूंकि जितनी किताबें लिखी हुई आई हैं वो लिखी ही कुरान से गई हैं। अभी कुरान उतरा नहीं, लिखेगा वो जो कुरान उतरने से पहले जानता हो। किताबें कौन लिखेगा? क्योंकि जितनी किताबें लिखी, हाथ मुंह पे रखें बाबा, जितनी किताबें लिखी हुई आई हैं वो कुरान से लिखी गई है। कुरान तो अभी उतरा ही नहीं है। हाय हाय, मालूम हुआ कोई है ऐसा मौजूद जो उतरने से पहले आलिम कुरान है। किताबें लिखी हुई आई हैं मेरे भाइयों, अंबिया की तरफ, नबी नहीं लिखेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंजील लिखी हुई आएगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इंजील नहीं लिखेंगे। बहुत बड़ी बात मैं करने लगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात नहीं लिखेंगे, लिखी लिखाई आएगी। जनाब दाऊद जबूर नहीं लिखेंगे, लिखी हुई आएगी। सहीफे लिखे हुए नहीं आएंगे, लिखे लिखाए आएंगे। अब मालूम हुआ अंबिया नहीं लिखेंगे, उन्हें उनके बाद तो लिखी लिखाई आएंगी। जब अंबिया नहीं लिखेंगे, भाई मेरा पुत्र बह जा यार, बह जा यार, दे रहा है दिखाना, पहले मंगाया करो, ले आ यार, ले आ जल्दी ले। मैंने तो मैं पी लूंगा वैसे ही पहले मंगवी ने बच्चों हूं नहीं मंगा, ठीक हो। लिखी हुई किताबें आई है, आपके मसले हल कर रहा हूं मेरे भाई। जब लिखी हुई आई है, अंबिया नहीं लिखेंगे, रसूल नहीं लिखेंगे, रह गए खातमुल मुरसलीन। तो फरमाएं, क्या खातमुल मुरसलीन लिखेंगे? रसूल लिखना पढ़ना जानते हुए भी अपनी जिंदगी में नहीं लिखा। हाय हाय हाय, किसी के लिखने को साबित करने के लिए। रसूल ने पूरी जिंदगी में लिखना जानते हुए भी खुद नहीं लिखा। किस बात की दलील है कि किसी का लिखना साबित करना चाहते हैं? तो मालूम हो गया रसूल ने भी नहीं लिखा। अब कहूँ डेरा गाजी खान में मैं कहूँ, जब रसूलों ने नहीं लिखा, खातमुल मुरसलीन ने नहीं लिखा, जब रह गए दो, एक अल्लाह और एक अली। रह गए हैं दो, एक है अल्लाह और एक है अली। अगर अल्लाह लिखे, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता, वो अली ने अल्लाह को अल्लाह रखा हुआ है। अल्लाह लिखे, लिखना कैफियत है। कलमात में ले लिखे, है लिखना कैफियत है। जब कैफियत है तो अल्लाह कैफियतों वाला हो, वो अल्लाह नहीं होता। जब वो अल्लाह नहीं होता तो फिर कौन है जिसने लिखा है? गौर नहीं फरमाया। वो नतीजा निकल आया या नहीं? जो आसमानी किताबों को अपने हाथ से लिख कर भेजे, उस कमाल को अली गए। अब दुनिया को ना समझ आए, हम क्या करें? है कौन लिखने वाला? सरकार है दरिया। बस
वाह वल्लज़ी, ये मेरे अशरे के मौजूआत, एक ही मजलिस पढ़नी है एक। वाह वल्लज़ी, और वो है, हाय 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 हाय, वो है। कौन कह रहा है? तौहीद, तौहीद, वो है। वो से शुरू हुआ, वो पे खत्म हुआ। क्या कह इशारों में जो ना है वो कह रहा है कि वो है। कुछ नहीं होते। वाह वल्लज़ी, ये देखिए होवा में बस बात हो गई। होवा, हे आंखों वाली छोटी वाव, हे और वाव मिले तो बनती है होवा। होवा अल्लाह का जाती नाम है। जो साहिबान हैं मुतलाशी तौहीद के, होवा अल्लाह जाती नाम नहीं, अल्लाह सिफाती नाम है। तो जो फरमाए उलमा से पूछना जाके, अल्लाह सिफाती नाम है, सिफाती नाम है। क्यों परेशान हो गए? दलील दूं? अल्लाह सिफाती नाम है, होवा जाती नाम है। तभी तो अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। हाय हाय हाय, होवा पहले आ गई है नहीं। होवा अल्लाह का जाती नाम है, लेकिन इस होवा में हे भी है और वाव भी है। ये जो होवा नाम है ना, ये जो हू है, हू, मुझे हुक्म दिया है सही, ये जो हू है, ये हू जात है। सही, खुश हो शादी, खुश हो। हू अल्लाह की जात है। 14 इस हू के मज़हर है। 14 क्या है? ये हम जरा गौर फरमाए हो, आखिर तक मेरी बात मैं जरा घेर बदलने लगा हूं। ये हू सही ने मुझे हुक्म दिया है कि बताएं हक बाहू। खुदा जाने वो हक कौन है जो हू के साथ है। पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ना लेकिन हुक्म दिया। देखिए हू उसकी जात है। जब ये हू के मज़हर हैं, बहुत बड़ा मसला हल करना है आपका। साहिबान इल्म मैं देख रहा हूँ चेहरे माशाल्लाह, नजर बद ना लगे पूरे देर गाजी खान को। इसी तरह ये मजालिस महफिल होती रहे, नजर ना लगे दुनिया की नजरें पड़ी हुई है, इन बद नजरों से मौला महफूज फरमाए। ये जो हू है ना, हू 14 इस हू के मज़हर हैं, मज़हर हैं। 14 हू के मज़हर हैं। मालूम हो गया हमें दो बातें मिली, एक हू मिली, एक 14 मिले। हू 14, जब हू 14 है तो अब यहां मैं इल्म कलाम की एक बहस करता हूं। इल्म कलाम वालों ने कहा वो हू है, 14 वजूद हैं। वो हू है, वो जात है, 14 वजूद हैं। जब कहा ना वो जात है, 14 वजूद है, तो अब इल्म कलाम वालों ने कहा इसका नतीजा खुलासा ये है कि 14, तवज्जो फरमाए से, 14 अल्लाह के करीब नहीं। ये वो गल नहीं है जी आम। 14 तवज्जो फरमाए से, 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात आपका मसला मैं हल कर रहा हूँ। तौहीद और 14 का, 14 अल्लाह के करीब नहीं। 14 ना इधर उधर नहीं समझ बैठे रहो, ठीक है मौजा करो। यानी इतना बड़ा मसला मैं सुना रहा हूँ। 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। सुने मेरे भाइयों, दलील दूं मैं। अगर हम कहें 14 अल्लाह के करीब हैं, तो अल्लाह उस नुक्ते में होगा कुर्ब के, कुर्ब में होगा महदूद हो जाएगा, महदूद होगा तो हादिस हो जाएगा, हादिस होगा मुतकय्यर हो जाएगा, मुतकय्यर होगा नजर आने लग जाएगा, नजर आएगा मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह में
نہیں رہے گا. 14 نے تو اللہ کو اللہ رکھا ہوا. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ 14 نے اللہ کو تو اللہ ہی کمال میں اللہ ہی رکھا ہوا ہے. 14 اللہ کے قریب نہیں بننا. اللہ محدود ہو جائے گا اس نقطہ قرب میں. اور سمجھ آئیے یا نہیں؟ جب محدود ہو جائے گا اللہ محدود ہو گیا, اللہ اللہ نہیں رہتا. لہذا ماننا پڑے گا اللہ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب ہے. اگر اللہ قریب ہے تو 14 کی وجہ سے قریب ہے. ہائے 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 ہائے. اگر اللہ قریب ہے تو پہلے قریب کون ہے؟ 14 کی وجہ سے اللہ قریب ہے. 14 کی وجہ سے, آئے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آئے 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 14 کی وجہ سے اللہ قریب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہم تمہاری شاہ رگ کے قریب ہیں. پہلے شاہ رگ کے قریب 14 ہیں. 14 کی وجہ سے اللہ قریب ہے. اسی لیے کہا میں قریب نہیں, نحن اقرب الیہ, ہم قریب ہیں. سمجھ نہیں آتی؟ ہائے 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 ہائے. ہم قریب. یا علی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم شاہ رگ کے زیادہ قریب ہیں. پہلے قریب کون ہے؟ ہم کہا, میں نہیں کہا. یہ ہم کون ہیں؟ اب میں لفظ کہوں اگر آپ کو بارے خاطر نہ ہوئے دیرہ غازی خان میں, یہ ہم کی لفظ بتا رہی ہے. ہمارا ہر عمل پہلے 14 کے سامنے جاتا ہے, پھر توحید کی طرف جاتا ہے. اسی کمال کو بیان کرنے کے لیے وہ میری طرف دیکھو, میرا بابا ہو, وہ بیٹا میرا, میری طرف دیکھ, میرا پتر ہے. مجلس میں ٹھیک بیٹھ کے دیکھا گیا. جناب علی فرما رہے ہیں ایسی قرب کے حوالے سے, جناب علی فرما رہے ہیں انا 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 انا. جناب علی فرما رہے ہیں لوگو میں ہوں. خوش نہیں ہوتے, نا بے پرواہی نہ کرے خدا کے واسطے. دیکھیں میں ہوں جو, یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا, یہ تو اگر لہجہ علی سامنے ہو پھر پتہ لگے. اللہ جانے جناب علی نے میں پہلی کیسے کہا, پھر کہا میں ہوں. جناب علی نے فرمایا لوگو میں ہوں, پھر فرمایا میں ہوں. میں ہاتھ باندھ کے جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مولا تیری حقیقتوں کو تو ہم جان نہیں سکتے, لیکن اس میں کو کچھ سمجھنے کے لیے ہم جب پیچھے جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک دن اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا, بہت بڑی بات. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ جناب علی یہ کہہ کے کتابیں پڑھا کریں, لیتے نہیں ہیں کتابیں, پھر کہتے ہیں مولوی کہاں سے پڑھتے ہیں. کتابیں لیں تو آپ کو پتا لگے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں انو میں ہوں, جس کی مائیں کا وزن توحید کی مائیں کے برابر ہو. سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ایسے میں ہو رہی ہے. لگا لے میں دیکھ رہا ہوں جناب, میں ہوں. صحیح توجہ فرمائے جہاں تک میرے حضرات تشریف فرمائیں.
چونکہ بحث یہ عام بحث نہیں چل رہی، میں ہوں. پھر فرمایا میں ہوں. 4 دفعہ جو جب میں کہا کوئی تو کمال ہوں گے نا. میں کہوں گا توحید کے کل کمال جس مظہر میں آ کے سمٹ جائیں اسے علی کہتے ہیں. جناب علی نے فرمایا میں ہوں. یہ کہہ کے فرمایا انا ذات الزوات. پریشان ہو گئے. جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الزوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات. گل سمجھ آئیے. پریشان ہو جائیں. ٹھیک، جب سنی ہی نہیں ہے تو پریشان تو ہونا ہے. جناب علی فرما رہے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الزوات. فرمایا میں کل زوات کی ذات میں ہوں. اجے بھی نہیں سمجھ آنی دنیا کو. انا ذات الزوات، کل زوات کی ذات میں ہوں. اور میں جملہ کہوں، اسی ذات، جناب علی ہی نے تو اللہ کو ذات کہا. قرآن میں کہیں ذات نہیں ہے. انا ذات الزوات کل زوات. ماشاءاللہ، یہی میں چاہتا ہوں. توجہ آپ کی، میں بہت شکر گزار ہوں. میں ہی کل عالمین کی زوات کی ذات میں ہوں. کیا مطلب ہوا؟ تمام عالمین کا سبب خلق میں ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو کوئی خلق نہ ہوتی. تو جو فرمائے یار مشکل لفظ ہیں آپ کے لیے، مشکل لفظ ہے. جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الزوات، کل زوات بھیجا میرا بچڑا بھیجا یار، پتہ نہیں ہے کیا ہے. انا ذات الزوات، کل زوات کی ذات میں ہوں. میں ہی سبب خلق ہوں. علم کلام کی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. جو بھی سبب خلق ہوتا ہے وہی سبب بقا ہوتا ہے. صرف میں سبب خلق نہیں، عالمین کی سبب بقا میں ہوں. عالمین امام کی وجہ سے چل رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں. امام کیا ہوتا ہے؟ سبب بقا، سبب خلق. اچھا جلدی سے آپ ذرا تھک گئے، تھوڑی سی بات کرتے. سرکار امیر المومنین جناب رسول خدا تشریف رکھتے ہیں کہ جناب علی آئے، جناب ابو ذر بیٹھے، جناب سلمان بیٹھے، سارے اصحاب صفہ بیٹھے. جب جناب علی آئے سارے کھڑے ہو گئے. رسول نے فرمایا علی اور قریب آؤ. اب آپ دیکھیں گے، لطف لے جی، اور قریب آ جاؤ. بہ جاؤ میرا بچڑا. مجلس لے گئی، بہ جاؤ. صحیح بس صحیح نسا کرو یار. جناب علی اور قریب آؤ. جب جو ہی جناب علی قریب آئے، پتہ نہیں میں سنایا نہیں سنایا، سنیں میری طرف سے. جو ہی جناب علی قریب آئے، رسول خدا نے اپنے دست خدا کو دراز کر کے علی کو اپنے ہاتھوں میں جب لیا نا، ایسے قریب کیا نا، قریب سینے سے جو لگایا. سناؤ، جناب علی رسول کے جسم مبارک میں گم ہونا شروع ہو گئے. پڑھا کریں کتابیں، پڑھا کر. جناب علی جناب رسول خدا کے جسم مبارک میں ضم ہونے لگے، ادھر گم ہونے لگے نا. سرکار سلمان نے کہا ابو ذر، اور ابو ذر کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ 1 منٹ کے بعد اکیلے رسول جناب علی رسول خدا کے جسم مبارک میں گم ہو گئے. سلمان و ابو ذر کے حواس بے باختہ ہو گئے. قریب تھا کہ ان کی روح نکل جائے فراق علی میں. پہلے تو حیرت میں گم ہو گئے. جب بے ہوشی گھومی، حیرت کی کمی واقع ہوئی نا، کہ مولا علی کہاں ہے؟ مولا علی کہاں ہے؟ مولا علی کہاں ہے؟ مولا علی کہاں ہے؟ مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مولا علی کہاں ہے؟
बस जब इन्होंने कहा अली कहाँ है तो रसूल ने जनाब अली को पुकार के ये लफ्ज कही, ऐना कय्यूम अल अमलाक, ऐना मुदब्बिर अल अफलाक, ऐना मबदा अल कायनात, ऐना हकीकतुल मौजूदात, ऐना आलिमुल गैब वल मुकाशफात, ऐना सिरातुम मुस्तकीम, ऐना बुग़्दुहु अज़ाबुन अलीम। ऐना कय्यूम जी या अली सुन सराय के सुना के इन्होंने सदके का नाम मुरादे मुबख्त लग गए, बताइए सोचे तो हुसैन का नहीं अली को समझाते वक्त लगे। माशाअल्लाह से माशाअल्लाह, समझ आई मेरे भाई। किताबें जब पढ़ेंगे इन जुमलों पे आपको ताज्जुब नहीं, जो ताज्जुब कर रहे हैं उनके पास किताबें हैं ही नहीं। जब तहकीक ही नहीं है तो ताज्जुब ही ताज्जुब है। मैं हैरत चाहता हूँ, ताज्जुब नहीं। समझ आई मेरे भाई। ऐना कय्यूम अल अमलाक, कुल कायनात का कय्यूम, वो है भी है कय्यूम भी है। ऐना कय्यूम अल अमलाक, पूरी अमलाक मिल्कियतों का कायम रखने वाला कहाँ हो। ऐना मुदब्बिर अल अफलाक, तमाम अफलाक में तदबीर करने वाला, तसर्रुफ करने वाला कहाँ हो। ऐना मबदाल कायनात, और कायनात की इब्तिदा कहाँ हो। ऐना हकीकतुल मौजूदात, कुल मौजूदात की हकीकतें कहाँ हो। ऐना ऐना क्या कहते, ऐना आलिमुल गैब वल मुकाशफात, गैब व हाजिर को जानने वाले कहाँ हो। अच्छा नहीं लगता है। ऐना सिरातुम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कहाँ हो। ऐना बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, जिसका बुग़्ज़ अज़ाब अलीम है कहाँ हो। लहमुहु लहमी दमुहु दमी, जिसका गोश्त मेरा गोश्त है, जिसका खून मेरा खून है कहाँ हो। जब रसूल खुदा ने ये कहा, अब मेरी तरफ देखेंगे लुत्फ़ लेंगे। सामने से जनाब अली आके कहते हैं लब्बैक लब्बैक। जिनकी हकीकतें समझ ना आए उसी कमाल को अली कहते हैं। समझ आ गई मेरे भाई। ए आगे गल जरा, थोड़ी सी आगे गल, थोड़ी सी। अना ज़ातु ज़वात, तमाम ज़वात की ज़ात मैं हूँ। उन सच्ची से गल चंगी लगती भी है या मैं टाइम पे शुक्र है भाई यार, शुक्र है। ओए होए बड़ी गल हो गई, शुक्र है जी, शुक्र है। आगे जनाब यही फरमाते हैं, अना ज़ातु ज़वात के बाद फरमाते हैं अना ज़ातु फ़िज़्ज़ात, मैं वो ज़ात हूँ जो ज़ात में है। समझो ना मेरे भाई, समझो। हाय 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 हाय। जनाब अली फरमाते हैं मैं वो ज़ात हूँ जो ज़ात में है, मैं वो ज़ात हूँ। अच्छा मुझे फरमाएं जनाब, जो नहीं सुन रहे फरमाएं ना, जो मुझे गौर से देख रहे हैं, बताए ना मुझे क्या जुमला है इसका, क्या माना है। अली फरमाते हैं ना ज़ात फिर ज़ात, मैं ज़ात हूँ ज़ात में। हाय हाय हाय। जब लोगों को कम समझ आया, बोला ये क्या है कि मैं ज़ात हूँ ज़ात में, फरमाया ये इसके माने हैं वो अहद है, मैं वाहिद हूँ। और नहीं फरमाया हाय हाय हाय, अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, मैं वाहिद हूँ।
اللہ احد ہے یا نہیں؟ واحد ہے یا نہیں؟ احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. میں زوری سنانے، زوری نہیں سنو گے سناوا گا. یارا ایک گلا نہیں سننے پر ہی راجہ چل رہی جا. میں دوسری کوئی شاید سناؤں خدا کے واسطے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ جناب علی فرما رہا ہے میں ذات ہوں اس ذات میں. مجھے تیرا غازی خان میں سمجھا دے، سمجھا دینا جناب. بیٹھے وہ سمجھائے نا مجھے. جناب علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں ذات ہوں ذات میں. کیا مطلب ہوا؟ وہ احد ہے، میں واحد ہوں. اس کو احد بھی رکھا ہوا ہے، خود بھی واحد ہے. فرمایا واحد وہ ہوتا ہے جو احد میں چھپا ہوا. واحد وہ ہوتا ہے جو احد میں چھپا ہوا ہو. احد واحد، واحد راز ہے احد کا. واحد راز ہے احد کا. پھر جناب علی فرماتے ہیں واحد احد کا نور ہے. واحد احد کا نور ہے. یہ کہہ کے فرمایا واحد احد کا ظہور ہے. ہائے 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 ہائے. واحد احد کا ظہور ہے. اے ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. جناب علی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لوگوں ہمارا ہونا 12-14 کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، چونکہ ہم ہی اس کا ظہور ہیں. پھر کیا مولا یہ ظہور سے کیا سمجھا؟ کیا سمجھے ہم؟ فرمایا ظہور سے یہ سمجھیں دیکھے ہم جائیں گے مانا ہو جائے. دیکھے ہم جائیں گے پہچانا ہو جائے. پھر فرمایا انا انا فی الذات للذات. بہت بڑی بات ہو گئی. انا فی الذات، میں جان کے پڑھ رہا ہوں ذرا مشکل. انا فی الذات للذات، میں ذات میں لذات اس ذات کا مظہر ہوں. جناب علی کیا فرمائے؟ میں مظہر ہوں. مظہر ہوں، جائے ظہور ہوں. اس کا ہر کمال مجھ سے ظاہر ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. مظہر تب بنتا ہے جب پورے کمال سے واقف ہو. یہ کیا ہے مظہر؟ وہ کیا ہے؟ ذات. اس ذات کا میں مظہر ہوں. یہ کہہ کے میرے امام نے اے جملہ فرمایا ہم جب اس دنیا عالمین میں ابھی نہیں آئے تھے، جب ہمیں اس نے مظہر بنایا ہم حجاب الہی تھے. اور نہیں فرمایا اللہ کا حجاب ہم تھے. اللہ بس ختم ہوگی بات. وہ الذی وہ ہے. جلدی 2 منٹ ختم. وہ ہے خلق من الماء بشرا، جس نے الماء سے الماء کیا ہے بلوا؟ ان کے دے بنے الماء نور ہے. نور اول ما خلق اللہ نوری. سید جنابی پڑھ رہے تھے اول ما خلق اللہ روحی، اول ما خلق اللہ العرش، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ الماء. ہے نور. اس کے کمالوں میں نام بدلے، کبھی عرش کہا، کبھی لو کہا، کبھی الماء کہا. ہے نور. اب اللہ نے خلق من الماء، الماء سے اللہ نے کیا بنایا؟ نور سے. من الماء نور سے. بشرن ایک. میری طرف دیکھیں آؤ بسم اللہ سے. آؤ پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ ٹھیک ہے. آؤ سی بسم اللہ. تو آپ کا آپ چونکہ پڑھنے والے ہیں بسم اللہ.
माशाल्लाह मैं बात 2-3 मिनट और से ज्यादा नहीं। और मेरा पुत्र आ जा, ठीक हो गया। अलमा से, अलमा क्या है मेरे भाई? यार तुम बोलने की तकलीफ होनी। अलमा याद रह जाएगा। अलमा के माने हैं नूर। अल्लाह ने इसी नूर से एक बशर बनाया। बशर उसकी इस नूर की दीदनी शक्ल का नाम है, बशर की हकीकत का नाम बशर नहीं। उस बशर की हकीकत क्या है? अलमा। और अलमा क्या है? नूर। कल बहस करेंगे। अलमा है नूर, नूर से बशर बनाया। ये बशर बनने वाला कौन है? इसी बनने वाले का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने जनाबे अली को अलमा यानी नूर से दीदनी नजर आने वाली शक्ल बनाई। बशर इसकी शक्ल है, हकीकत नहीं है। हकीकत अन्नूर अलमा है। बनने वाला बशर जो बन रहा है इसकी दीदनी नूर की शक्ल बनाई। तस्वीर जो बनाई, नमूना तो था नहीं। आय अल्लाह, फिर तू मुसव्विर किनका है? कौन है जिनका मुसव्विर अल्लाह है? तस्वीर बनाने वाला अल्लाह है या नहीं है? मुसव्विर है या नहीं है? जब है तो इस अली की तस्वीर बना के, तस्वीर बना के अलमा से तस्वीर बनाई। फिर मैं जुमला क्यों ना कह दूं तेरा गाजी खान में? सही ने मुझे जुमला भी कहा कि ये यहाँ ये चक्कर चल रहा है। फिर मान लो जब अली नूर से बशर बना है तो फिर ये 14 नुत्फे से नहीं बनते, इरादे से बनते। मैं क्या कह रहा हूं? समझ नहीं आ रही दुनिया। फिर इनको किन से हकीकत क्या है? अलमा। अलमा से क्या बनाया? नूर से बशर बना। बशर इनकी नजर आने वाली शक्ल का नाम है, हकीकत का नाम नहीं। हाय हाय हाय, देर नाल तो मजा दिया है। बना के क्या किया? बस आखिरी बात क्या किया? फजालहू नसबम व सिहरा। इसी जनाबे अली को अल्लाह ने 2 कमाल दिए, 2। एक नसब का कमाल दिया, नून सीन बे। नसब, नसब नसब वो होता है जैसे बाप का रिश्ता चलता है, जैसे औलाद नस्ल चलती है, उस नस्ल को क्या कहते हैं आप? नसब। जनाबे अली को अल्लाह ने नसब का कमाल दिया। इंशाअल्लाह मुझे लाहौर तो जाने दो। नसब का कमाल, नून सीन में नसब का कमाल देकर दूसरा कमाल क्या दिया? वह सेहरा। और जनाबे अली को दामाद बनाया। गौर नहीं फरमा रहे? हाय हाय हाय, किसने दामाद बनाया? अल्लाह ने। दामाद मंगनी से नहीं बनता, निकाह से बनता है। गौर नहीं फरमा रहे? दामाद मंगनी से नहीं बनता, निकाह से बनता है। तो मालूम हो गया अल्लाह ने जो बनाया है, फिर निकाह किसने पढ़ा है? मेरी हाथ बांध के मैं जुमला कहूं। जब दामाद बनाया, इसको कहते हैं मंतिक में हुदूद इजाफी। हुदूद इजाफी वो होता है एक बात बयान कर दी जाए, दूसरी बात खुद ब खुद समझ आ जाए। जब जनाब अली को अल्लाह ने दामाद कहा तो सैयदा खुद समझ आ गई। हाय 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 हाय, सैयदा पाक का होना खुद समझ आ गया। सैयदा का समझ आने से रसूल खुदा बाप का होना खुद समझोगे। अजनी गौर नहीं फरमा रहे? सैयदा का होना समझ आ गया या नहीं? दामाद ही तब बनता है जब ज़ौजा मौजूद हो। देखिए अल्लाह ने बीबी का नाम भी नहीं लिया, जिक्र भी फरमा दिया। इसको कहते हैं हुदूद इजाफी। दामाद बनाया। दामाद कैसे बनता है? निकाह से। जब निकाह खान जाता है, बच्चे नहीं समझेंगे, बुजुर्गों को हाथ बांध के समझाना चाहता हूँ। जब आप निकाह का इजाजतनामा देते हैं तो मौलाना पहले उस बच्ची से जाके पूछते हैं। उधर होता है ईजाब, बेटे की तरफ से होता है कबूल। अब जो अल्लाह ने दामाद बनाया, दलील है सैयदा निकाह के वक्त पहले मौजूद।
कौन नहीं फरमा रहे? जनाब सैयदा मौजूद। अब जब निकाह हो गया, अब यहाँ ये जो सेहरा, जिसे बीवी की तरफ से रिश्ते को सेहर कहते हैं और हमारी जबान में सेहर को हसब कहते हैं। हसब बाप के रिश्ते की तरफ से जहां से नस्ल चलती है उसे कहते हैं नसब। बीवी की तरफ से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं हसब। हे सीन बे पूछते हैं ना, हसब नसब। बहुत बड़ी बात मैं करूंगा तेरे गाजी खान में, अल्लाह करे आप समझ जाए मेरी बात को। सही में बहुत बड़ी बात, शादी में बहुत बड़ी बात है, किबला कहूंगा। हसब जनाब सैयदा की तरफ से हसब, जनाब अली की तरफ से नसब। ये निकाह अल्लाह ने खुद पढ़ा। जनाब अली का नसब भी अल्लाह ने बनाया, हसब भी अल्लाह ने बनाया। हालांकि नसब और हसब में फर्क ये है, नसब जो बाप वाला रिश्ता है ये मजबूत होता है। जो साहिबान इल्म है उनको इल्म पहुंचाना चाहता हूं, खुदा करे ये बात समझ आ जाए मेरी। बाप वाला जो रिश्ता है उसको कहते हैं नसब। नसब मजबूत होता है। किसी के बेटे को आप बेटा नहीं बना सकते क्योंकि उसी बाप का बेटा है जिसका वो बेटा। नसब मजबूत होता है। हसब बीवी का रिश्ता है, ये कमजोर होता है। समझे, दो जुमले पढ़े जुड़ जाता है। समझ आगे, निकाह पढ़े तो जुड़ जाता है, तलाक पढ़े तो टूट जाता है। क्योंकि हसब का रिश्ता कमजोर था, नसब का रिश्ता मजबूत था। अल्लाह ने जनाब अली का हसब भी खुद बनाया और नसब भी खुद बनाया। मैं तेरा गाजी खान में जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने जनाब अली के नसब को भी मजबूत बनाया। हसब होता है बीवी की तरफ से रिश्ता, हसब को भी मजबूत बनाया। दोनों को मजबूत क्यों बनाया? अल्लाह को इल्म था कि एक दिन जंग जमल में हसब नसब के मुकाबले हाय 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 हाय, इल्म था अल्लाह को। जंग जमल में एक दिन हसब हसब नसब के मुकाबले में आएगा। लोगों आज से समझ लो, गलबा नसब को होगा, हसब को नहीं। इसलिए जनाब अली का हसब और नसब खुद बना के मुबाहले में अली का हसब भी गया और नसब भी गया। मुबाहले में कौन गए? हसब भी गया और नसब भी, हसब भी गया, नसब भी गया, दोनों गए, दोनों। इसलिए उस हसब को अल्लाह ने निसा कहा। सही, निसा कहा। निसा देखिए, ज़ौजा रिश्ते को जाहिर करती है, निसा सिन्फ को जाहिर करती है। सिन्फ के माने हैं तीन। पहले निसा की सिन्फ में पहले बेटी, फिर ज़ौजा, फिर माँ। निसा में तीनों रिश्ते हैं। इसलिए अल्लाह ने मुबाहले में जमा कह के कहा, निसाना व निसाकुम। रसूल उनसे कहे हम भी निसा लाते हैं, तुम भी निसा लाओ। जमा की लफ्ज़ है, लेकिन रसूल अपने घर से सिर्फ सैयदा को ले गया। मुबाहला था झूठों पे लानत करना। मालूम हुआ रसूल के घर में तीनों रिश्तों में से किसी एक रिश्ते वाली सिद्दीका थी नहीं। हाय 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 हाय। अगर सिद्दीका होती तो अकेली सैयदा न लाई जाती। सैयदा का आना दलील है, सिद्दीका एक है।